बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये अपनी नौयत का बड़ा ही खौफनाक और खतरनाक किस्म का वाक़या है। लेकिन इस वाक़े को सुनाने से पहले एक सवाल मैं आपसे करूंगा, और ये सवाल इस वाक़े से मुंसलिक ही है। इस सवाल को समझ के आपको ये वाक़या ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। सवाल ये है कि माँ बाप जो कि अपने मुंह का निवाला अपने बच्चों को खिलाते हैं, आखिरी वक्त तक, मरते दम तक माँ बाप अपने बच्चों को सर्व करते रहते हैं, कभी भी बच्चों को भूखा नहीं सुलाते, खुद भले भूखे सो जाएं। तो क्या इस दुनिया के अंदर ऐसे माँ बाप भी हैं जो कि अपनी 3 साल की बच्ची को इतने अरसे तक भूखा और प्यासा रखें कि उसकी मौत वाकई हो जाए, इतने अरसे तक उसको अनाज से दूर रखें, उसको दूध से, उसको ग़िज़ा से दूर रखें कि उस 3 साल की बच्ची की इंतहाई दर्दनाक मौत हो जाए? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब मैं आपको पूरा वाकया बयान करता हूं। वाकये का आगाज होता है 17 दिसंबर को एक कॉल से। ये कॉल पुलिस के पास जाती है, और पुलिस होती है बर्तानिया के वेस्ट लंदन का इलाका है हेज। यहां पर एक कॉल जाती है। कॉल एक कंपनी की तरफ से जाती है, और ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी लोगों की आखिरी रसूमात अदा कर रही होती है। बर्तानिया के अंदर में किसी का इंतकाल हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तो ऐसे ही नहीं होता कि आप जाते हैं और कब्रिस्तान में उसकी तदफीन कर दी, आखिरी रसूमात अदा कर दी। आप कंपनीज को बताते हैं, कंपनीज उसका कॉफिन तैयार करती हैं, आखिरी रसूमात की अरेंजमेंट करती हैं, और फिर उस शख्स की तदफीन की जाती है। तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर होती हैं। तो इस कंपनी के पास बेसिकली एक घर से कॉल आती है जो कि हेज में होता है। ये देसी फैमिली होती है जो कि इनको कॉल करके कहती है कि हमारे घर के अंदर 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है, तो आप आखिरी रसूमात के लिए तैयारी कर लीजिए और बताइए कि उसके कितने पैसे, कितने चार्जेस लगेंगे। उनको कुछ गड़बड़ लगती है और वो पुलिस को इतला करते हैं और कहते हैं कि जनाब, आप इस घर में जाके चेक कीजिए कि क्या मामला सारे सही हैं या नहीं है। पुलिस के भी कान खड़े होते हैं कि यार 3 साल की बच्ची की अचानक मौत कैसे हो गई? ना अस्पताल के अंदर हुई, वरना यूजुअली होता ही है कि अगर कोई बीमारी है, कोई मसला है, तो अस्पताल में उसकी मौत होनी चाहिए। घर के अंदर कैसे हो गई? पुलिस जनाब उस घर के अंदर जाती है, उस घर को नॉक करती है। देसियों का ये घर होता है। घर का सरबरा दरवाजे पर आता है और पुलिस उनको पूरा वाकया बयान करती है कि भाई, हमारे पास इस तरह की कॉल आई है, तो हम आके चेक करना चाहते हैं कि बच्ची की मौत किस तरह से हुई। वो जो घर का सरबरा होता है वो कहता है, जी मेरी वाइफ ने ही उस कंपनी को कॉल करके आखिरी रसूमात की बात की थी, आप आके अंदर चेक कर लीजिए। पुलिस जब अंदर दाखिल होती है, घर के अंदर जाती है, जिस कमरे में बच्ची की 3 साल की बच्ची की लाश पड़ी होती है, जैसे ही उस कमरे के अंदर पुलिस दाखिल होती है, पुलिस पहली ही नजर में यह बात समझ जाती है कि इस बच्ची की मौत तबाही नहीं हुई। बच्ची की हालत बहुत खराब होती है। लगता ऐसे है कि कई हफ्तों से, महीनों से इसको खाने की कोई भी चीज नहीं दी गई। इसको ना ग़िज़ा दी गई है, ना इसको खाना दिया गया है, क्योंकि बच्ची बेइंतहा कमजोर होती है। और जब पुलिस और ज्यादा बगौर जायजा लेती है तो पता चलता है कि इसके गले पर और हाथ पर निशानात हैं। गले पे जैसे गला दबाने के निशानात हैं, हाथ दबाने के निशानात हैं। पुलिस कहती है कि जनाब, ऐसे तो इसकी आखिरी रसूमात अदा नहीं हो सकती हैं, पहले इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और यह जानने की कोशिश की जाएगी कि इस बच्ची की मौत हुई तो हुई कैसे। माँ बाप कहते हैं कि जनाब, ये तो मतलब हम लोग तो मतलब सवाल उनसे किया गया कि बच्ची इतनी कमजोर क्यों है। अब माँ बाप कहते हैं, भाई हम लोग वेजिटेरियन लोग हैं, हम ये गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं, हम अपने बच्चों को भी नहीं खिलाते हैं, इस वजह से इसकी तबीयत इतनी ज्यादा आपको कमजोर लग रही है। इसकी मौत किसी और वजह से हुई है, ऐसा नहीं कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से इसकी मौत हुई। पुलिस मुतमईन नहीं होती और उस बच्ची की लाश को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। वहां पर जाकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, माँ बाप से तफ्तीश की जाती है। माँ बाप कहते हैं कि भाई, घर के अंदर खाने के लिए सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन हम गोश्त नहीं खाते, हम मछली वगैरह नहीं खाते हैं, इसलिए बच्ची आपको कमजोर लग रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो आपके जहन में आ रहा है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि इस बच्ची को कई दिनों से खाना सर्व नहीं किया गया, और हाथ और गर्दन पर भी इसके निशानात हैं। अब इसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है। पुलिस कहती है कि जनाब, इसकी मौत जो है वो तबई नहीं हुई है। दोनों माँ बाप को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद फिर इनको अदालत के अंदर पेश किया जाता है। अच्छा, अब बर्तानिया का एक चैनल ऐसा भी है, जब मैं पूरी डिटेल्स पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि माँ बाप ये भी सोच रहे थे कि अगर पुलिस इसकी तदफीन करने नहीं देगी, या जिस कंपनी से इन्होंने राब्ता किया वो इसकी तदफीन नहीं करेगी इनकी बच्ची की, तो ये अपने घर के बैकयार्ड में इस बच्ची को दफन कर देंगे। अब पुलिस तहकीकात कर रही होती है कि भाई एग्जैक्टली इसके साथ हुआ क्या, इसका नाम क्या है, इस बच्ची का नाम, इसकी पैदाइश क्या है। जब इसके वालिदैन से पूछा जाता है कि भाई अपनी बेटी का नाम बताइए, इसकी तारीख पैदाइश बताइए, तो एक और इंकिशाफ होता है। वो इंकिशाफ यह है कि इन मां बाप ने अपनी बेटी को बर्तानिया के अंदर रजिस्टर ही नहीं किया।
یعنی اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتا ہے تو وہ obviously اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں, اس کا ہاسپٹل کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے, اس کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے, جس سے اس کی اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے, جس سے اس کو میڈیکل ملتا ہے, جس میں اس کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. ظاہر سی بات ہے بچے جب پیدا ہوتے ہیں برطانیہ کے اندر تو ان کو بہت ساری چیزیں گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, اور وہ آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ سے آپ کی دیگر چیزیں ہوتے ہیں. بچوں کا جو لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. obviously بچوں کا پاسپورٹ فوری طور پر نہیں بنتا ہے, شناختی کارڈ یا جو بھی آپ چیزیں کہہ سکتے ہیں, وہ تمام چیزیں آئی ڈی وغیرہ نہیں بنتی ہیں. تو بچے کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی پیدائش کہاں ہوئی, کب ہوئی, کتنے بجے ہوئی, اور اس کا نام کیا رکھا گیا, وہ تمام چیزیں اس میں درج ہوتی ہیں. لیکن ان ماں باپ نے ان کا برتھ سرٹیفکیٹ بنایا نہیں, اپنی ہی بیٹی کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنایا. ان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ بھائی یہ بچی پیدا کہاں ہوئی, کب ہوئی, کتنے بجے ہوئی, کیا نام رکھا. مطلب وہ بچی آن ریکارڈ برطانیہ میں ہے ہی نہیں. اب پولیس کو اور تفتیش ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ کیوں نہیں بنایا. اچھا ماں باپ کہتے ہیں ہم بنا لیں گے, ابھی تو بچی پیدا ہوئی تھی, 3 سال تو ہوئے تھے, کون سا اس کو اسکول میں ایڈمیشن کرنا ہے, 5 سال کے بعد اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی ویکسینیشن ہوتی ہوگی, ویکسینیشن کا ایک کارڈ لگتا ہوگا, ویکسینیشن آپ کروانے جاتے ہوں گے, ویلفیئر کے طور پر ہوتا ہے, ساری چیزیں فری میں ہوتی ہیں, لیکن آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ دکھانا پڑتا ہے, ہر چیزیں دکھانی پڑتی ہیں. تو ماں باپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پولیس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ معاملہ جتنا سادہ نظر آ رہا ہے اتنا سادہ ہے نہیں. اب جب ان کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے, پولیس کا ایک موقف ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے اپنی بچی کے ساتھ کچھ غلط کر دیا. لیکن یہ ماں باپ جو دیسی ماں باپ ہوتے ہیں یہ عدالت کے اندر کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنی بچی کو نہیں مارا ہے. جو پولیس بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کو غذائی قلت کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے, یہ تمام چیزیں جھوٹ ہیں, اور ہم پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. 17 دسمبر سال 2023 کو اس بچی کی موت ہوئی تھی, اور یہ واقعہ دوبارہ سے ہائی لائٹ اس لیے ہوا کیونکہ پچھلے مہینے دسمبر جو پچھلا مہینہ گزرا ہے, اس وقت انہوں نے اپنی بیل اپلائی کی تھی. ابھی تک گرفتار ہیں, 2 سال ہو چکے ہیں, ابھی تک گرفتار ہیں, لیکن عدالت نے ان کی بیل کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ جناب اگر آپ باہر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایویڈنس, کیونکہ بیل ریجیکٹ اسی وجہ سے ہوتی ہے اور کوئی وجوہات نہیں ہوتی. اب یہ کیس چل رہا ہے, یہ پولیس نے ان پر الزام لگایا ہوا ہے, یہ الزامات ماننے سے انکار کر رہے ہیں. پولیس کے پاس کیونکہ پولیس کے پاس پوری پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے جس میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ بچی کو آج سے نہیں طویل عرصے سے کھانا پرووائڈ نہیں کیا جا رہا تھا, نہیں دیا جا رہا تھا کھانا, جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. اور انہوں نے بنا کسی کو بتائے, مطلب اس کا نہ برتھ سرٹیفکیٹ ہے نہ اس کی پیدائش کی کوئی ثبوت ہے ان کے پاس, اور یہ ان کو خاموشی سے اس کی تدفین بھی کرنے جا رہے تھے, یعنی اس کی آخری رسومات ادا کرنے جا رہے تھے. اب ان کی بیل ریجیکٹ کر دی گئی ہے. کیس چلے گا اور کیس میں پتہ چلے گا کہ جناب انہوں نے اپنی بچی کے ساتھ ایگزیکٹلی کیا تو کیا, بچی کے ساتھ کافی عرصے سے ہو کیا رہا تھا. اب میں نے جو آپ سے ویڈیو کے آغاز میں سوال کیا تھا کہ کیا کچھ والدین, میں تمام والدین کی بات کر ہی نہیں سکتا کیونکہ والدین ایک جذبہ ہے بھائی, اور یہ جذبہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کرنے کی صلاحیت, ہمت رکھتا ہے. بھلے طاقت ہو یا نہ ہو, لیکن ماں باپ اپنے بچے کے لیے ہر طرح کا خطرہ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور ہر کچھ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. میں یہ بھی مانتا ہوں, یہ دل سے تسلیم کرتا ہوں, میرے ایک طریقے سے یہ حصہ ہے ایمان کا کہ بھائی ماں باپ اپنے بچوں کو بھوکا نہیں سلاتے, خود بھوکے سو جائیں گے, لیکن اپنے بچوں کے پیٹ میں نوالا نہ جائے, اناج نہ جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس فیملی کے ساتھ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہوگا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.